Assalamu alaikum. Ali ka foli ba wula jele. Alaka sini kana dan bela jele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ali ka foli ba wula jele. Fatmata Kuyate, Fatmata Zahra, Asma Bagayo, Jeneso Logo, Fantasa, Habib Jam, Sekou Sako, Dani de Paris, Jojon Toroski. Alakasini kena dambela jelema, Lio de Lio, Buyaka, Musa Maraka, Alakasini kena dima. Rasazinho Fantasisi Alakasini kena dambela jelema galonte horon dambe ambe ala foka barikada kaka jonyuma fo jinyo kono kamba Ahmed Yusuf Bajili fo bana min be jinyo kono ala taw kisi de ala de mawo yire de bu yire kisi kadaka ala be mawo kisi kadaka abe famu bana min be jinye kono akadinye be ka duwawu ke nga duwawu koro de be duwawu fana na ni ye duwawu ke i be duwawu fana koro ɲini ka don de kiki yɛrɛ kɔlɔsi kadaka duwawu be jaabi kadaka laɲini miiri ani fɛn min bɛ kɛ nale i k'o kunbɛ cogo o miiri cogo ala ka bɛ kisi nin bana in ma arasa nin kuma in fɔ dɛ a ko mɔgɔ saba de bɛ taa sanni kɛ yɔrɔw la arasa bɔra k'a ko mali bɛ ɲɛ non cɛ in bɛ fɛn dɔn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wɛrɛ ma n sɔnna yɛrɛ de n sɔnna
Idriss kanga bode ka yafa dele arasafe wallahi billahi. Idriss Martinez koni po kanga bode ka yafa dele arasafe. Eki ma horo yantala. Aka horo nyata permete ka yafa dele arasafe wallahi billahi. Idriss ile nana diɲɛ bɛ joli ɲɛna ko arasa tɛ video foyi kɛ ni coronavirus tɛ. Ko diɲɛ don o don coronavirus. Mais ni Idriss ye horo ɲɛ doni dɔrɔn a kan ka bode ka yafa dele ma tɛ se. A tɛ se a horo ɲa t'a la danbe t'a la. A bɔkolo t'o ko fɔ. Mais n mako t'o yɔrɔ la. Video in bɛ Momo Jara de kan ani Malika famille. Malika yɛrɛ a ye video dɔ kɛ o don na ne ka laɲini tɛ k'i ka kuma bɛ nkalontigiya de nka n ka laɲini ye kun kelen n sigilen b'i dusukolo la fɛn min bɛ yen n bɛ baara kɛ n'i dusukolo de ye ani ka kuma kan k'u to ɲɔgɔn na n bɛ nkalon sama ka bɔ yen de n bɛ baara kɛ n'i dusukolo de ye fɔlɔ ani ka kuma kan a tɔw bɛ nkalon. Mako bɛ Momo Jara la ani Malika famille ani Amarak alimamikɛ ɲi min ye Malika jaabi Amara ye Malika jaabi pièce par pièce nka ma tɔgɔ fɔ yɛrɛ pour que Malika ka Amara jaabi k'a ka kumaw nkalontigiya k'a yira a la k'a fɔ ko i ma nin fɔ nin tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ a ma Malika yɛrɛ tɔgɔ fɔ Malika ko video kɔnɔ ko ale ma cɛ in tɔgɔ fɔ alimami tɔgɔ fɔ mais alimami yɛrɛ ma Malika tɔgɔ fɔ a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ jɛnɛya kɛ ka mɔgɔw bila jɛnɛya na a ko nin bɛ fɛn jugu baara kɛ denw de tiɲɛ don a bɔra ni dalilu ye Kurana kɔnɔ Tawurati kɔnɔ Linjili kɔnɔ k'a perewu da tabali sanfɛ ka Malika gosi hakili kɔnɔ a m'a ta tɔgɔ ma dɛ a ko jɔn de ye jɛnɛya kɛ jɔn ye jɔn bila jɛnɛya na a ko nin bɛ haramuyalen don Kurana kɔnɔ a ma Malika tɔgɔ fɔ de o tuma na Malika de b'o kɛ wa awɔ Malika y'i yɛrɛ o sɔrɔ o kɔnɔ a ko ni y'i tɔgɔ min i da kɔnɔ Malika y'a nani k'a dɔgɔya n bɛna kuma o fana kan k'a walawala hadamadenw ye ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na ani a filanan a ko victime a bɔra ni kuma min ye ani a bɔra ni cɛ ka kumakan min ye ani muso a ka porno video a ye porno video min kɛ ko cɛ a ye muso minɛ ko a bɛ baara kɛ a nɔfɛ baara kɛ pour que k'a ka mako dilan ko muso ye victime de ye vocal fɔlɔ o muso a y'o vocal transféré k'o vocal yɛlɛma ko o bɛ maloya o ye fɔlɔ ye a ye vocal filanan min joué ni cɛ ani muso min bɛ kuma na fo a y'a musoya d'a ma k'a yira a la o bɛ porno film touré na téléphone na ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ni musoya vocal fɔlɔ o muso ani vocal filanan cɛ muso o tɛ kelen ye mɔgɔ kelenw tɛ o tuma na Malika b'a dɔn coyi muso nana ka dalilu fɔlɔ min d'a ma ani dalilu filanan in o muso kelenw tɛ walima ni muso kelenw don i b'a minɛ o yɔrɔ de la muso vocal fɔlɔ o muso ani vocal filanan min y'a kɛ a musoya yira a cɛ la téléphone video la o tuma na muso kelen de y'o kɛ tuguni wa k'a musoya yira a cɛ la o don wa n'o o muso dɔw tɛ victime ye o ye fɔlɔ ye muso min taara baara ɲini na kan ka musoya yira mɔgɔ la wa n b'aw ɲininka hɔrɔnya na danbe la
walima ye fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na pour que k'aw hakili gosi dɔrɔn vi dɔrɔn n bɛ tɔgɔ d'i ma Malika ye kuma dɔ fɔ bilahi depuis Ala k'an da m'a mɛn maaba dɔ da a ko ale bɛna tɔgɔ di Amara ma karamɔgɔ ko min y'a jaabi k'a sɔrɔ a ma dɔgɔya yɛrɛ ko ale bɛna tɔgɔ d'a ma Malika ka jaabi kɛra bagabagali ani ko n b'i buruja mais Amara y'a jaabi mun na a ka kumakan ka don kuranna kɔnɔ k'a bɔ ka da tabali sanfɛ Malika ma bɔ ni foyi ye dɛ a ma se ka cɛ jaabi ni dalilu ye dɛ ni miiri ye ni kodɔn ye a y'a jaabi ni mun ye ko n b'i buruja ko n b'i lebu ko n tɔgɔ bila ka bɔ i da kɔnɔ o yɔrɔ de la ne yɛlɛla bilahi n dabali banna ko n tɔgɔ bila ka bɔ i da kɔnɔ a ko tuguni ko ne ma deli ka e tɔgɔ fɔ mais cɛ dun y'a ka kuma fɔ a ma Malika tɔgɔ fɔ a ye kuma dɔ de fɔ ni Malika yɛrɛ b'a yɛrɛ ye o kɔnɔ wa Malika bɛ o baara in de la a ko mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ o baara in kɛ o tɛ silamɛya kɔ fɔ o tɛ hɔrɔnya kɔ fɔ o tɛ danbe kɔ fɔ n bɛ o yɔrɔnin fɔ dɔrɔn après n bɛna décortiquer quoi n bɛna don Momo yɔrɔ ka yɔrɔ la k'o fana décortiquer Momo bɔra ka video kɛ a y'a ka titre kɛ video yɛrɛ kɔnɔ n'i donna video yɛrɛ kɔnɔ a b'a yɛrɛ kɛ victime de ye fɔlɔ après a bɛ don kuma kɔnɔ a b'a yɛrɛ de kɛ victime ye après a bɛ don kuma kɔnɔ hɔrɔnya ma s'o de ma danbe ma s'o de ma ani kunu ne ye video min kɛ petini dɔ bɔra a ye ne ka video partager a ma bɛn Momo ma Momo taara petini fɛ a ko petini ko a bɛ ka ale nani k'a fɔ a nani ko sabula a ye video min partager ale de y'ale dɔgɔya Momo taara petini ma k'a yira petini la k'a yira k'a fɔ ko petini ma ko a bɛ fanɛnikɛlaw banɛnikɛlaw ko a b'u sara k'u bila la an bɛ petini yɛrɛ lamɛn a bɛ kumakan min fɔ après n bɛna Momo yɛrɛ ka kuma décortiquer Momo de yɛrɛ de da Momo min bɛ k'a fɔ a ka video kɔnɔ ko selen mɔgɔw bɛ k'ale fa nɛni k'u ba nɛni cɛnin yɛrɛ bɛna fɔ kuma kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a lamɛn ni nin y'a fɔ a den ye a bɛ bɔ hɔrɔn da la a dabara la a ko Momo yɛrɛ dabara de y'a fɔ cɛ ye ne t'a fɔ dɛ cɛnin yɛrɛ dabara de y'a fɔ a ko Momo yɛrɛ de nana ale ma ko a bɛ banɛnikɛlaw sara u b'a fa nɛni k'a ba nɛni an bɛna petini ka kuma lamɛn après an bɛna Momo ka kuma jaabi a ye kuma fɛn fɛn fɔ k'a décortiquer a ye nkalon min siri Musa Mara la ko Musa Mara ye ko Faransi man ɲi ko Arasa ko Faransi ka ɲi n'o fana ye tiɲɛ ye an b'o tiɲɛ an bɛ Musa Mara fana lamɛn k'o tiɲɛ bange après an bɛna Malika la a ye nkalon min tigɛ ani cɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna o fana an ka petini lamɛn après an b'a daminɛ o yɔrɔ la quoi. Ah oui, on bara. Voilà, et sur direct là, ka vidéo sigi Momo kano. Il y a le vidéo sigi Momo kano. Bon, il y a le donnant à partager. Voilà, donc bon, a ne vile. Ko bon wakati be, bon ne be to ka vidéo sigi ale kan, kale doya. Bon, ne be to ka vidéo partager. Ni mɔgɔ min bɛ fɛn fɔ ale ma ne b'o video partager donc bon ko ale bɛ mɔgɔw sara ko olu bɛ ne fa nɛni ka ne ba nɛni voilà donc komi n tun b'a enregistrer bon n ka téléphone ma sɔn quoi bon n y'a message vocal ci a ma sɔn ka n jaabi quoi i y'a faamu bon n y'olu de ci ma n y'a kumakan minnu ci a ma n y'olu de ci ma pour i ka faamu k'a fɔ mɔgɔ qualité façon mun dɔn quoi. aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ min Mali ye voilà komi an bɛ baara la. Ya misali ci wakati min aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn a ko Ali a ko Momo min bɛ k'a fɔ aw ma ko banɛnikɛlaw
Ako momo na ale wele ale ya ika video drone de partager. Ako momo ya ale wele ko abe ko pourquoi ye video in partager. Ako abe faneni baneni ki la usara. Ubi faneni ki baneni. Anga la mitugni anga saka. Ne ma faute afele vile. Ako ale tumba fe ka enregistrer mais ale ma se ka enregistrer mais aya wele ama songa telefonita. Ay vocali juama ama songa jabi. Ni momo jara après amena do ka kuma kono mimbe ka ser terete fanani baneni gelaw. Ale yere ko ni kuma kono ko abe fanani baneni gelaw zara. Ube petini fanani ka banani. Anga la. Ouais, ça va. Abe anbara. Voilà, et suro etunte direti la etunte ka video sigi momo kano yalo tunya video sigi momo kan bo yalo ne donna ne a partager voilà donc bo aya ne vile ko bo wakati be bo ne be to ka video siga ale kan ka de doya bo ne be to ka video partager ni mo be fen fa ale ma no bo video partager donc boko ale be mo sara ko lu bene faneni kan baneni voilà donc comme ntumba resire bo nga téléphone ma son quoi bo nya message vocal chama ama son nga njabi quoi ya fama bo nyol le chima nya kuma ka mun chama nyol le chima pour ka famu ka fo mo qualité façon mun dongo voilà comme ambe barala ya message chi wakati ma soro me barala quoi ya bo mo nyana ma wote quoi parce que o tunga laini munye u desara ko soro quoi parce que o ka laini tunye arasa ko la munye u be fe mun soro o ma se ko soro quoi donc o la sisa u ba fe ka mo ménager ka to ka mo wele ko ménager ka to ka mala ngolon fu Allahu akbar ay kini ka kumala Allahu akbar ningi biski kire ke victime ye nye dongo do réseaux en fait keni ko to kwa taraka menacer ama fu ikida e video drone de partager ka soro ne de yere de video ngi ataraka che menacer ama dawma de akoni ni video nyona partager kumbe fane ni banene kila usara ka yublaila ako alete ma enregistrer ako me ale nimsara na ma enregistrer ko mina kwa petini reba momo reba da ku be nyondo modi manganyini allahumma ninde bina ko nte fanani banani kala fe réseaux en fait ngana digina duguma messager kono whatsapp kono ku fanani banani ko daga lembe ateta uma de kumbe wori bo kana folo bo kwa mo sara ubi fanani ki banani gibe jule nyana aw malion aw ya me momo jara de ninge gibe jule nyana horon keneka dambe keneka dingi de keneka ne jara ge dode ne jara de ndode ko fanani panani mani réseaux en fait ok sola ka mo sara o ka mo banani momo jara o kaniwa momo jara bi mani alay kata mo menacer o ka inbox ko no kaniwa kamba galu tiki kada mo la o kaniwa iko arasa e wuri mine we galonde ya dogoya ye galonde ke kadala utisi ka foyi de ku ulu be video ke e kadenga ni u jabi duro be boni usne mbara baye ku yire ke victime ye video damine na labani nyonje ite dalu kisekele sur video kono ku lu fanani na ulu banani na ngo kaba kondo nye petini la mais madala quoi ngo c'est pas possible anga la metu après be do aka kuma hero kono ngo bisira bo arasa ko chokomi wala dorete bo comme ya wele ka ni kuma nde fonye ko ne fate arasa ne bate arasa ne balmate arasa dongo muna ambe arasa supporter dongo kuma chama tumba fe ka resire mais man se ka nga téléphone ma son nyango ko li chama ma son kan jabi kala be mo sara ko be ne fami ni ka ne banini wala nyolde fenchi ma quoi aw ya meda ye mo joro mangade abedo duguma de whatsapp group kono
duguma u bɛ baara kɛ ji duguma de ko ka mɔgɔw sensibiliser duguma gundo kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka dege arasa la cogo min na a b'o baara de la yɛrɛ nka n'a nana réseau sanfɛ n tɛ fan naani k'i n tɛ banni k'i petini ko a ko ale ma ko ale fa tɛ arasa ye ko munna i bɛ tugu arasa ko o kɔrɔ bɔ a ko i fa tɛ i den tɛ tiɲɛ tɛ ɲini bilen hɔrɔnya tɛ ɲini bilen bɛ don mɔgɔw kan u ka whatsapp kɔnɔ u ka messagerie kɔnɔ ka mɔgɔw sensibiliser duguma nka n'a nana ye réseau sanfɛ u ye nani u ye fa nani masa maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen ye Momo Jara ka kɛwale ye mɔgɔ min minɛna faden tɔ la arasa kɔrɔfɔli la diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan Momo Jara de ye nin kɛ aw y'a vocal lamɛn ne tɛ nkalon tigɛ petit yɛrɛ dabara de y'a fɔ a ko a y'ale wele ko sabula a ye dɔrɔn ale ye ne ka video dɔ partager sur ne ye video min kɛ Momo Jara kan est-ce que ne ye video k'a kan ne ma video k'a kan yɛrɛ ne y'a jaabi dɔrɔn de o de ma bɛn Momo ma a ye petini menacer a y'a fɔ a ko a y'a menacer a ma dan o ma dɛ a ko i fa tɛ arasa ye Momo Jara ka kuma de ye nin ye ko i ba tɛ arasa ye o kɔrɔ kana tugu a ko i fa o kɔrɔ n'i fa don n'i ba don n'i den don i kan ka tugu ko mɔgɔ min y'i fa ye i kan ka tugu mɔgɔ min y'i den ye i kan ka tugu mɔgɔ min na bɔ yɔrɔ kelen bɔkolo kelen famille kelen olu bɛ famille ko de la olu bɛ bɔ yɔrɔ de la hali bɛɛ lajɛlen de ye nin ye ye mun yɛrɛ ma ɲinti maa min ko danbe maa min ko kodɔn i balimaw tulo b'i la fadenw tulo b'i la diɲɛ bɛɛ bɛ k'a lamɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ yɔrɔ dɔn bɛɛ bɛ balimaya yɔrɔ dɔn bɛɛ bɛ kodɔn yɔrɔ dɔn sa a kana yɛrɛ kɛ victime ye sa ka mɔgɔ ba nɛni ka bɔ joona joona ko a ye n fa nɛni ka mɔgɔ janfa ka bɔ joona joona ko a ye n janfa ka mɔgɔ kɔrɔfɔ duguma ka bɔ joona joona k'a ye n fa nɛni ka mɔgɔw bali ka tugu arasa ko duguma ka bɔ joona joona k'u ye n janfa amadu balimaw tigɛlen b'aw la sinjiw tigɛlen b'aw la faden kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan halaladenya kɛnɛ kan i bɛ se ka mun de fɔ maaw ye bilen a ye maaya k'a fɔ mɔgɔw ye sa a ye hɔrɔn k'a fɔ maaw ye dɔɔni sa ni mɔgɔ minnu bɛ fɔ ko n bɛ sa k'aw b'a lamɛn nin ye Momo Jara mankan de ye dɔrɔn video kɛra ale kan o ma bɛn a ma a bɛ don mɔgɔw kan k'u sensibiliser k'u lamuruti kuma in kɔrɔ y'o de k'u lamuruti u ka tigɛ arasa la an ka vocal lamɛn toujours n ko ka dabali ban a y'a lamɛn ça va aw bɛ ani bara voilà suro e tun tɛ direct la e tun tɛ ka video sigi Momo kan no yalo tun y'a video sigi Momo kan bon yalo ne donna ne y'a partager voilà donc bon a y'a ne wele ko bon ko wagati bɛɛ bon ne bɛ to ka video sigi ale kan k'ale dɔgɔya bon ne bɛ to ka video partager ni mɔgɔ min bɛ fɛn fɔ ale ma ne b'o video partager donc bon ko ale bɛ mɔgɔw sa ko olu bɛ ne fa nɛni ka ne ba nɛni voilà donc komi n tun b'a enregistré bon n ka téléphone ma sɔn quoi bon n y'a message vocal ci a ma sɔn ka n jaabi quoi i y'a faamu bon n y'olu de ci ma n y'a kumakan minnu ci a ma n y'olu de ci ma pour i ka faamu k'a fɔ mɔgɔ qualité façon mun dɔn quoi voilà komi an bɛ baara la i y'a message ci wagati min o y'a sɔrɔ n bɛ baara la quoi ya bon mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ quoi parce que u tun ka laɲini ye mun ye u dɛsɛra k'o sɔrɔ quoi parce que u ka laɲini tun ye arasa ko la mun ye u bɛ fɛn mun sɔrɔ u ma se k'o sɔrɔ quoi donc o la sisan u b'a fɛ ka mɔgɔw ménager ka to ka mɔgɔw wele k'u ménager ka to ka kumalankolon f'u ma pour mɔgɔw bɛ se ka bɔ arasa kɔ cogo min voilà dɔwɛrɛ tɛ bon komi a y'an wele ka nin kuma nin de fɔ n ye ko ne fa tɛ arasa ye ne ba tɛ arasa ye ne balima tɛ arasa ye donc munna an bɛ arasa supporter donc kuma caman caman n tun b'a fɛ ka enregistrer mais n ma se ka n ka téléphone ma sɔn bon n y'a vocal caman a ma sɔn ka n jaabi k'ale bɛ mɔgɔ sara k'o bɛ ne fa nɛni ka ne ba nɛni voilà u y'olu de fɛn ci ma quoi voilà o bɛ Momo a ka taabolo ye a ka kɛwale ye ni fa kan ka nɛni wa walima a man kan nɛni
Nimbakanga nani wa mani nimbakanga nani wa bawu mani alaye maliyo masa ayo akake wale aya ka dignité ni de dignité doron ay vidéo partager ama vidéo ereke ale te arasa fe abedo mo ko petini abedo fo quoi kabako dando ko yoro mi yen dabali bade ko be fanini banani kila usara ku bla petini na ga fanani ka banani mo mi be ka fanani condamner réseaux sanfé ni be dole nyana horon keneka o ka kuma kan de ni petini be ko de fone parce que ayene ka vidéo mi partager o de mabbi momo fana ya wele sabulo be nyogon kala maka ko momo ya wele akwa ya menacé di ka yira ka foko ka bo arasa ko sabula fate arasa ya bate ya ko arasa te fuyi mo mi be arasa korofo ni arasa ka mo yo fenfo ma o yo kojugu yewa mami ko mbe faneni baneni kila usara o te faneni baneni kila yewa maliyum bawo mani alaye masa oronya banna de silamaya banna kodon banna révolutionnaire do de katabolo ye ni gidi do de tabolo ye ni mandinga do de tabolo ye ni jaraki do de tabolo ye aba disi ko sina bokolo ye ko ale wolola ikomi moto ma wolode ikomi ale wolo jogo oni moto wolo jogo te kelenye ikomi ale bokolo ka bo ale be se ka mo sarade ka o fa unani ka o ba unani ngale ba o bonya nembe ale be se ka mo sara u kata baneni faneni baneni ke ikomi ale te faneni baneni ke lai ngana na réseau ça fait na dabara c'est la meya horonya budaya galondo de ni kafiri jigina duguma baneni ke la do faneni ke la do wa korma tigeli ke la do asama be la gelembala galo afulana abe faneni ke asabana abe mogo korofo ni sabaye asaba be aya franyo ka asaba be la jele nyozoro momola abe la jele ndalumba be fo afolo ye munya ara sa korofo amine na fade tola malembi aye we folo afulana petini ko momo ko abe na faneni baneni kela sara ka blala ka faneni ka banani fulana o dalu fulana asabana momo jara momo jara momo jara bimani alaye ebe sika munde fone yutuguni horon kan fo mogo yedoni sa imine na fanani paneni la imine na korofoli la ebe sika munde fone yutuguni imine na janfana fanani baneni janfa korofoli ni be yeri ka tabolo la wani ke wole ne bi la jinye kono ka yala o be sika hada madon ni ke jogodi kire ke ma nyuma ye réseau sans fenge ni dina duguma ma nole ma kasabole ma nige bole yero dombaliya mbese ka qualifier féminin o de ka fama me na niti aka qualification de be ninde dama quoi mbena do aka kuma wire kono ay video mi ke bi amena o fara tinyene galondo ka bonyo wala horon keneka après mbe do malika ka video kono ka tapini petini menacé akunde ye faso in ko de to anyeli kadambe nan bebe faso jo ambo na sama sramboran na kele la maloyali no ba ne boni na se on va sonner boranina fila la jabali galunjugu no be ne bonna se on va sonner boranna aw koni aw desera de wa aw tise on mène les antennes de détail to la yelemani cederi accord mi yem pana video damine kono parce que aya yere ke victime de video kono sana ka do video ro kono
ne video da men aw ya me ko ali fa be kana ngam fa be kana no me tafodi tafodi ay rek victime de folo sana kada do kuma kono kawulon no ay tikala de ay ani fotoro ma obi tinye do en tant qu'intellectuel en tant que kodo en tant que miri mfabe kanani mbabe kanani ay mité dalu ni décédé ni dalu tanyade ni décé koda de ni faiblesse dande ni be conviction o dairo o be ni be o de kofo réflexion da ni be o de kofo nanina mfa nanina petit non ni te dalu qui est victimisé ça ni ka do kuma kono ay ka maula no ni kele be mafula ni nyonje kana mala no ita fo mungera onye fodoro ni tinye fora doro ifa na ni na ota ira ka fuko tinye bi bolo koy o de ba ira ka fuko harama do bebe miri o de ba ira ka fuko ko ekele ntata seka ke tinye ifa na ni na otita ke tinye yere koy okay aw ya mewa aya fu nyana ansona anya fo nene ansona okay nga galondo koy nga sona okay ole tayira ka fo ko tingi ba bolo okay mbina do ka kuma kono ni accord ni est-ce que c'est un complot de doigts ferme de doigts complot kanga utiliser ni yoro ina mbo mone ana complot kuma dona be ngama kuma dona be manga kuma complot kanga utiliser ni yoro na wa mali mbo mone ana complot fo yoro ni yoro ina wa e allahumma mali ye ko dona do de manga ko complot alliance c'est der élément ou ka alliance ko yo complot de complot ye munye non putain non c'est incroyable ah non hadamade barka mana ba ibe fembeke c'est incroyable non ni vidéo la même kabakoda akada lu premier de kera ninye billah akunda nina mburu jara ngo insona aya la me aya nana munde fo ko plodo putain ale le be kana kuma ku katuguni ate jawu mada be galon sirula ni focaliser ako abe fanani baneni kela osara ou bla awla aw bela jele nyame ama jawu matuguni da na réseaux sociaux fait tuguni ka galon tige ka dawla tuguni ama jawu made ko aw ye wuri mine tuguni o man toro de ko après vous be mi ama dawo ma tuguni de konte sara yere de ko fils de bete mbolo ama dawo ma de ata do galondo quoi o do ko so mba hira la ka fuko afa ka ngana ne de tellement que ata do ka fo abeka kuma jugufo ata do abeka galonfo ni mama fa nyana ko galontigila ibeka galontigi ato famude ni ya fanani la to mbini yere ke victime ye ni ya fanani abeka kono fanani ndiya aleke nyidi abeke ale kono sisa ni mo ya ale fanani ale beke victime ye hey kiritige don ifanani na muna de ibe nyini ngawdela kiritige li do o yoro de la dalu be pese ka beka kuma kan akun muna pourquoi adamine chogo akira chogoti kana nyina adamine chogo adamine na chogodi mauma kubuda ko sider ni musa maraka alliance no ye yele mai ko piezi
ate ni yoro ni tigɛ ka bila diɲɛ wɛ ka ba ye ko piège do an ka lamɛn c'est incroyable non c'est pas possible piège an bɛna lajɛ an bɛ an da don a yɔrɔ la dɔɔni Razbach yɛrɛ Musa Mara mun y'a to ne ko ne déçura Musa Mara la Razbach même est qui dans la société c'est qui a mɔgɔ sugu jumɛn de to Mali ko kɔnɔ a y'o ɲini fɔlɔ a k'o dɔn Musa Mara yɛrɛ fɛnɛ ye jɔn ye parce que jamana la i tɛ se ka kuma jamana kɔ kan n'i ma analyse de kɛ fanini banini tɛ anw ka argument ye dɛ anw ka argument ye analyse de ka bɔ k'a fɔ aw ɲɛna anw tɛ bɔ ka mɔgɔ si fanini aw bɛ fanini banini kɛ ni box kɔnɔ anw bɛ tila ka bɔ ni argument ye an b'aw tɔn da bɛɛ b'a ye k'i tɔn da bɛɛ b'a ye u ka alliance nin n'i bɛ kuma alliance in kan fɔlɔ i bɛ kuma qui est Razbach qui est Musa Mara i b'o de ɲini fɔlɔ k'o dɔn n'an ko an bɛ kuma la an bɛ Razbach fɔlɔ ta qui est Razbach Razbach est un chômeur un jeune malien et n b'a fɔ un jeune malien qui a la légitimité a ka kan jamana a sariya b'a bolo ka faso ko kuma fɔ komi an bɛɛ lajɛlen komi ne bɛ k'a fɔ cogoya min na Razbach wulila Maliko kɛlɛ la a nana sɔrɔ anw bɛ Maliko kɛlɛ la aw y'an ka voilà Arasa nana k'olu sɔrɔ Maliko kɛlɛ la ko Arasa ma résultat bɔ mais Arasa nana k'olu sɔrɔ Maliko la ale ka résultat ye mun ye ale bɛ ɲina k'a fɔ ko sunguruba de anw fana bɛ yan k'i ɲininka i ye mun résultat bɔ e kan ka Arasa ɲininka ko Arasa ka résultat bɛ min Arasa nana ka e sɔrɔ baara min na o baara e yɛrɛ ma nɔ bɔ e ka nɔ bɛ min e min bɛ fils de paix bɛ e min bolo e min bɛ baara la e ye mun kɛ Mali kɔnɔ zéro a ko a bɛna analyse kɛ Musa Mara ni Razbach ka hɔrɔnya n'a ka dignité k'u ka dignité n'u ka hɔrɔnya peser Momo de ye nin fɔ diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna a ko a y'a traité ni maajugu a y'a traité ni hɔrɔnkolo a y'a traité ni démagogue a ko ale ma da la maa kan ka tugu Musa Mara kɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ a ko a bɛna analyse kɛ ko Razbach ni Musa Mara u ka hakilina n'u ka taabolo n'u ka hɔrɔnya n'u ka dignité Musa Mara ma ɲin sɔn o la ok Arasa ma ɲin sɔn o la mun ka ɲi punch duniya kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan mun ka ɲi sa o de b'aw jɛ o b'aw peser de ya Rasta fɔra ye a man gɛlɛn o duniya man gɛlɛn ko dɔw man gɛlɛn miiri man gɛlɛn sabali ayisa ale bɛ ɲina k'a fɔ ko a man ɲi o ka nɔgɔ mun ka ɲi sa o de bɛ dɔnnibagaw bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ duniya kɛnɛ kan a ka video bɛ en tant que analyse en tant que kodo miiri maa min y'a kɛlɛ daminɛ Arasa ɲɛ a ye mun de fɔ mun ka ɲi Arasa ma ɲi sɔn na jɔn ka ɲi Musa Mara ma ɲi ok jɔn ka ɲi zéro a tɛ se ka a fɔ nin ka ɲi de a kunkolo t'a la a b'a fɔ nin de ka ɲi a dɔnniya t'a la a b'a fɔ ko nin de ka ɲi karisa de ka ɲi an kan ka taa nin sira in de fɛ ayi a ma ɲi a ye o tɛ danyɔrɔ o tɛ dɔnniya ye o ye kili ye olu jaabi o ye kili ye i kabale o la i nɛguni i nin bi nɛ sabu dɛ o tɛ malo de wa ne ko Mali ye ta aw faga de wa n bɛ ka jaabi dɔrɔn de a bɛ fɔ u b'a fɔ nin de ma ko fana ne mais a yɛrɛ bɛ ka min fɔ Arasa ma dɛ a t'a dɔn a bɛ ka fɛn min fɔ yɛrɛ an ka lamɛn kɛ nkalon ye kunun k'a tiɲɛ d'an ma bi a bɛ bi ta kɛ anw sigilen don an b'an ka tiɲɛw de kɔnɔ fɛn man jugu nimisara de ka jugu diɲɛ kɔnɔ ala kana si nimisa aw b'an fɔ hali ni bi sini aw bɛ nimisa la parce que an bɛ ka mun fɔ a ye tan de don
n'aw tɛ se ka hakili travail n'a y'an hakili travail k'a fɔ aw ɲɛna aw kan ka se k'o fana minɛ Aras Bachi a nana sɔrɔ anw bɛɛ bɛ fasoko kɛlɛ in na a nana sɔrɔ anw b'a a la Facebook sanfɛla in na an y'a bisimila ka sigi Baful Sara ko mbena do charger la ne yɛrɛ ɲinana te ko a bɛ yafa ma kabako da do pardon a bɛ hakɛ to dɛ voilà c'est bon ko tɛ kuma radio so la na kuma sanfɛ yan mun b'a o kɛ an jugu ye anw bɛ faransi ale bɛ mali la a juguma bɛ n bɔ hakili ai ka mali do ame ko di ma ko akabo asa ba fate a di o de ya juguma yoro a fulana i ka mine na faden tola i ka vocali bora mali mbe ya me i be ka rasa korofo o ya juguma yoro fulana asabana i ko fils de pita bolo o galon yi galon dige de kadala ma be galon dige kada i jugu de la ananina i ko ay wori mina prevuti bula daluti bula i galon tira la tuguni adurna i be ka kele atama chugo a fi don chugo a tayro na najira i be ka kele abe kono abe fo oni ne mafuya kana fo yo arsam mandinyi sa aya a te fote ika tabolo ba ira naka ka fo ye hasidi de ika kuma kambe ka ira naka fo ko dusukolo no lem itakasaki ni nasira ni nyogonche ikuma chugo be ka ira naka fo ko dusukolo no lembe majugu ta do ka fo ko majugu do de nga na kuma na akono ko de kinye sabula ni galon de gela kinye fo ni ma fa ye ko galon de gela yi kinye ye galon de tigere abeke galon de gela kono ko abeka kinye de fo sabula ma te mi be ka fo galon de gela ma ko ye galon de tige angata donc malien on clinté malien ben ratu malien de l'extérieur comme malien de l'intérieur comme malien de l'extérieur malien yu bulu fara ɲɔgɔn kan ka wari di cɛ ma u m'a kɛ dɔwɛrɛ kama dɛ n kalenna aw ye faso kanu n kalenna aw ye u b'a fɛ faso ka jɔ u b'a fɛ u ka faso ka taga ɲɛ dɔw y'u bolo wariw d'a ma dɔw y'u niw di a ma hali mɔgɔw sara nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ faso ko de don ka sa nɔfɛ quel a été le résultat momon delila ka tugu arasba jogo mbaw mane ala ye ama deli ka kɛ momon delila ka do seder kono ayi malien be delila ka tugu arasa ko ayi galondi malien be ma tugu ko mogo caman de kuntugura ko a kun ye kɛlɛ min kɛ kɛlɛ min n'a mogo caman y'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ o dɔn o bɔra ka dɛmɛ hakilina dɔ la o kɛra wagati dɔ de kɔnɔ tan dɔ de kɔnɔ o kɛlɛ o dɔn o y'a dɛmɛ o de kɔnɔ mais ani u tugulen b'a kɔ olu ye kelen ye a fɔlɔfɔlɔ ale momo yɛrɛ ma deli ka don sɛdɛri kɔnɔ a sabanan momo ma san kelen kɛ arasa nɔfɛ a bɔra k'a kɛlɛ ka buruja ani kɔrɔmatigɛli n'a burujali i ma san kelen kɛ ka maa min dɛmɛ a ko mɔgɔw ye wariw d'a ma olu tɔgɔ olu tigi ye jɔn ye o tɔgɔ tɛ fɔ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'a dɛmɛ o kɔrɔ ye mun ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye u ka duuru n'u ka tan fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma a ko a y'a bɛɛ détourné kuma in kɔrɔ y'o de ye a t'a dɔn a bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ a t'a dɔn a bɛ ka nkalon tigɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ walayi bilayi kuma a y'a pesé aw t'a dɔn a bɛ ka min fɔ quoi ko maliyɛnw y'u ka bololafɛn fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma ko a ma fɛn kɛ o kɔrɔ a ye wari don de a ko bi nin yɔrɔ in na a ko sonyɛlikɛla don n bɛ ka ɲininka de dɔrɔn ko heyi lakalakatɔ in n'a ya a dalu di yɛrɛ
ngo adalu dia ako nyi fanene nyi banene est ce que on la cheni mbi ayere kala on ala cheni mbi ayere do abe aka video be taga décortiquer ate arsa ka kuma kelen jabi ate Musa Maraka kuma kelen jabi abi basique ye munye de arsa tara yanfi fiside te peita bolo ayen fa nani mo nyana mate ay dugube nani ay mo janfa aka dalu fili ate prévu kelen dia ka foko arsa ka dossier kono ou ka alliance ni nyonje ou ka papier ni nyonje galon jume ne be papier kono na te ka jamana jo kelen bi indi abe fo nindi mako dalu contre dalu arsa ye mo la gusi abe bona ka kuma kando de anuko alliance abu ori la taka laji kika papier ta ne ane aleka hakilna te kelenye abi juger abi corriger anga momo la méthode bureau be jana trop sinon dites-moi où nous en sommes aujourd'hui. Awere ka osigi awu mbe fanene ni panena inbox kono la awere ka osigi to rakalaje ni malien mun betu rara sako aka résultat kra toji amasa be balola momo masa ambeka photo be ambeka momo makalo kelen gara son nové ako arsa résultat du minati ale dungo ale kile damina arsa nya video kono ale yere yimuke sunguru badi abe nyina ka fuko ko mo ta ale nyini ngaw sabula na fade ta ale na mo ta nyini ga ale de bini sigi jukuna ka click ko arsa ye munde dam ko doro ko jama tura ko dondo eni jama tura ko o de ba yira ka fuko arsa kanga fenki o de ba yira ka fuko arsa kanga e kala nyini ki kolo e matu arsa ko yire hal ni tura ko ima delika sangelen kan ama sangati sangelen bo ay momota ay arsa de minimi ke kata tugu je ko le flat le saba ko aw ya deme aw ni alana kiraje kata yu sigi jukuna ka video ni ke doro ke arsa deme nunu te malo de ko ninga kile be ni abe fara nyonga o ya yere nyinga ko mumbi ni arsa je ako fuita ni nyonje ko ale yere tado ale ife mi ke arsa la ako aba fo ni video nyere kono ko fente ale ni arsa ni nyonje fente ni fi mo mi bibla ka ni ngalo inda mi bibla ka ni kede mu bibla arsa ni Musa Maraka alliance ke ya ni da ni ke de kan ni an ni da arsa la de et pourtant arsa ba ka communi de kono momi kada ye o ja arsa ka sadi ko jaku yelimbe arsa yere ka aka voter maye mami kada jamana sariya ni be droit de arsa ma aka ninge en tant que mami be miri en tant que ma kalale mais ale be nyina ni be ko dron aras bati far la Musa Maraka nga baras bati la sabula o mande ale bono femi manda ale yo de tinye ata nafa nyini ata tonyo seke ale ba nyini de dro ka fo ko sabula arasa ye mali unja fa ay mo fa nani ay mo frome ka mo badani ni ba kunu nye vocal jeu ça ale ko ale be mo sara aw yar saka kuma kamme petini ko ale masika enregistrer ko de dimiya mine ako momo nana ale menacer di ako momo nana de ale ma ko abe faneni baneni kila usara abu sara ku ubla ubi faneni ki banani avokoli mabo min bayira ka foko arasa e mo bla faneni baneni kila la e yere ka vokoli ubera ibe ka arasa korofo e yere ka vokoli ubora ibe ka yira ka foko ibe faneni baneni kila usara ne baro ni petini fanate na galonda ila sabula ayika fembe granela ayira ka foko ite manyana mai sabula ibe ka arasa korofo ale yede amada umade ko bo arasa ko momo yo de fo petini ki fate ibdente okoro ye munye boako anga momo lame
a y'aw sigi dɔrɔn a k'a lajɛ a ka résultat bɛ cogo di résultat a ye balimayaw tiɲɛ balimaw bɛ yen bi u tɛ kuma bi arasa kama a ye sinjiyaw tiɲɛ a ye mɔgɔw ka wariw minɛ il s'est enrichi ka tila ka Mali a yɛrɛ ko jamana ka ci a ye a ye to ci n'an bɛ kuma ni argument ne aw. A ye nin baganten lajɛ a ye nin baganten lajɛ quoi ko a ye mɔgɔ dɔw ka o minɛ ka sina k'a fɔ ko anw bɛ kuma n'an ka argument don a n'a bolo muso man ɲi a n'a ka gorojigini bolo in bɛ gorojigini bolo ninnu c'est pas possible. Aw ta ye aw bɛ fa ni ba ni kɛ anw bɛ bɔ ni argument de anw tɛ bɔ ka mɔgɔ fa nin dɛ Mali danbe mɔ o fɔ anw ɲɛna quoi Arasba cɛ a faso. A ye video in bɛ ta n'i ye fanɛni banɛni video ye kurukara bɛ ye nin de fanɛni banɛni video fanɛni banɛni n'a ko n ka argument dɔrɔn a bɛ sin k'a fɔ fanɛni banɛni nin ka argument anw bɛ kuma ni dalilu ye anw kalanlen don fanɛni banɛni anw kalanlen don anw bɛ ko dɔn anw ye maliyɛnw de ye anw bɛ fɛn dɔn fanɛni banɛni i malo hɔrɔn tigɛlɛ b'aw la. Oh, il l'a dit. Faso ni Mali ka faso Mali ko ni français bila ɲɔgɔn na a y'a kɛ ni contexte jumɛn bɛɛ b'a dɔn dans la géostratégie dans la géopolitique jamanaw bɛ balo ɲɔgɔn na de jamanabaw bɛ jamanadenninw de bisi k'u ka nafolo ta bɛɛ b'a dɔn France bɛ niveau min na France pétrole t'a fɛ yen uranium t'a fɛ yen gazi t'a fɛ yen sanu t'a fɛ yen jama t'a fɛ yen diɲɛ fɛn fosi t'a fɛ yen mais a bɛɛ b'a bolo a bɛ bɔ min a bɛ bɔ anw de fɛ yen bɛɛ b'o dɔn hali n'i ma taa ekɔli la bɛɛ b'o dɔn donc o géostratégie n'o géopolitique mɔgɔ min b'a dɔn i b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka fɛn min fɔ donc France y'i tɛgɛ da Mali kan Mali ka richesse kan Mali ka intérêt kan la France est capable ka maliyɛn bɛɛ faga pour que ka se ka a ka nafa ta ka na n'a ye donc o kɛlɛ min wulila anw fɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw wulila o kɛlɛ la ne tɛna fɔ ne y'a kɛlɛ kɛ mais image bɛ yen an wulila an ye bloc formé an y'a essayé ka manifestation organiser France ambassade da la Mali la comme ministère des affaires étrangères da la quête ka manifester manifestation min kɛ arasa ye manifestation min kɛ e y'a ɲɔgɔnna kɛ CDR ye manifestation min kɛ e y'a ɲɔgɔnna kɛ ale ka résultat ye manifestation de ye résultat ye ale bolo manifestation de ye nka ale yɛrɛ dɛsɛra ka jɛ faransi kɔ a ka balo a ko fils de paix min b'a bolo a bɛ bɔ faransi de fils de paix fɛn fɛn fils de paix t'a bolo Mali kɔnɔ a ka bɔ n'a ye n'a fa den don n'i delila ka fils de paix don ta Mali la mɔgɔw bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ Mali t'a dɔn fils de paix ye fɛn min ye Mali kalan de ye bafouillelen bɛ Maliyɛn tɛ fils de paix dɔ fɛn ye fɛn min kan ka utiliser e n'ale faransi kɔnɔ de ye fils de paix don a t'anw ni minɛ ka bɔ mɔgɔw la i ka bɔ ni Mali kɔnɔ i baara min kɛ Mali kɔnɔ n'a fils de paix don e bolo kɔngɔ minɛnw jama i nan'i sigi ju kunna kan tubabuw y'i ko k'i jɛ k'i labaara i bɛ jamani k'i ka saki falen don fils de paix min ma dɛ o sunkuru b'a den o tubabu kelen dɔ ye o saki fa tubabuw de y'o miiri e farafinke e min ko tubabuw b'i contre la lagatɔ min sigilen b'a ju kunna kan i ka fils de paix o min b'i ka saki kɔnɔ k'a fa de i bɛ baki tubabuw de bolo wa i bɛ faransi de kɔnɔ wa i bɛ tubabuw ka jamana de la i dɛsɛra ka jɛ o kɔ ka tila k'u ka passeport ta k'u ka i yɛrɛ i ye Mali haramu tuguni i bɛ taa dɔɔni kalo kɔnɔ siɲɛ fila san kɔnɔ siɲɛ fila siɲɛ kelen i bɛ min kɛ faransi i t'o kɛ Mali kɔnɔ n tɛ jɛ faransi nege kɔ dɛ
nafa min be France fisi de pe min be France bara min be France te se ka jiyo ko de sabula Mali bara te bara be na Mali kono te de suguruba de non angata c'est pas possible quoi c'est yango angata anga malidien ama wara mina mogola malgré que IBK de pouvoir là ama soutenir ka foko ameta kelenke IBK de kama anko en façon de la souveraineté parce que neni jamana neni kelestu bina jamana kono ma mun be se ka keleke o jamana dondi président era tc a tc jamana dondi ba keleke donc ni jamana dondi pression que président me faraka en wulaye ni kele damne ni kele sin fait pour son propre intérêt aka visa ko kama anaka écocentrique c'est à dire que ara sa neta don femi dona kulo kono a wula kanka kele ka la tien ina fo ay kele dama mina tien mali kono ako ko président ma ko Francis ma fenken kanga nyamo de nodo aka mo boro ula foto ba fo ko président era de tapi rouge bla ko ka rebelu wule kana anko oflendo an burayen dita wuti ka se ka mu bo fla o kera on ma fanini banini o kera on ma famille fo mo do banini o toro la ka galon jugu tige ka da mo la sisa ka fanyo tige ka da mo la ka mo manguya yasa o be se quoi uta nyeso donc era sa ne e bora ka fo onya ka bo maldo nyana ka fu nyana pour que akwa do ka fo momo fana ni abana ni ne de ya fana ni dani de ya fana ni dani de ya fana ni o te se ka utiliser contre aras baji momo non ite se ka nyesoro arasa bolo ola wa fulo ima puni arasa ka fana ni ye adalu tibolo après vous tibolo ibe ka ika fana ni o de utiliser faso joko non est-ce que au ka kene ako arasa te ko France te Mali problème ko te malode bawo mani alaye momo jara a video bi mi arasa yo fo do jumi e masa e che nunu te malo yin ko no sa arasa ko a video bi grando zave depuis arasa alaka arasa da arasa be kuma damine na ka nyimo de après be France tapé et régime fait pas de minute qui c'est au photo mais ayo ma do de fois question de poser kadaka uyani nika ako français ninke mu donjume ani français Mali problème yo lute kelenye walma français te Afrique problème yo lute kelenye nyingali kira findo de la no ye fakali France accusera au défait no ye Moussa Diarra ani Salif Keita ako preuve mi ni sunguruba di nana sika salo aka juguna ka ko arasbaki ko France te Mali problème est-ce que arasa yo do fo ou be kuma bo amina kono ka kuma kana harama de blessé kati siki juguna ka ko fana le Mali on bela jeli kuma me arasa yi munde fo sa mun na galon tike ka da kila ko arasa ko France te Mali problème ko arasa ko Mali dirigeant do o fana te tiɲɛ wa o ye tiɲɛ ye koyi o ye tiɲɛ de mais arasa ma deli k'a fɔ ko France tɛ arasa ko kuma a ka kuma kɔnɔ a ko fɔ Afrique problème wa a ko France n'o b'a la a ko mais a tɛmɛna an ka dirigeant de fɛ kuma in bɛ yen de kuma in bɛ yen de a ko wa an tɛ se ka bɔ n'an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tɛ a ko wa a ye question min posé a ko France be Mali kono a ko jonde una ti kuma in bɛ yen de Ibeka député olu yɛrɛ de loi voté ko français aina anya bedu anya besunye an desera école tei jitei bana be nyine ka Mali be fa asa
Arsa ye nin de question poser, ka traiter, ka analyse ke, ka miri a nana cogo di, a kɛra cogo di, a bɔ yɔrɔ, a na cogo, a kɛ cogo, a ban cogo. A ye nin baganden in lamɛn. A t'a dɔn Arsa bɛ ka min fɔ, analyse, miri, ko dɔn. A bɛ ban cogo di, n'i ko a man ɲi, a bɛ ban cogo di, i b'o solution, o question, a kɛ cogo, a dɔn cogo n'a bɔn cogo. I b'o de kɛlɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka tɔɲɔ sɛgɛsɛgɛ ka a peser. A ye nin baga in lamɛn, a tɛ se k'ale hadamaden na convaincu en tant qu'intellectuel. N bɛ ka sigi k'a ka kumaw de jaabi, ale tɛ se ka nin sigi k'a ka kuma jouer ka décortiquer a tɛ se. Sabula mot kelen tɛ yen min bɛ se ka déplacer. A bɛna sigi ni yɔrɔ jumɛn de n'a ko Arsa ye nin fɔ a b'a fɔ k'a ye kɛlɛ tiɲɛ. Arsa y'aw ka kɛlɛ tiɲɛ, o tuma aw ye ɲamadenw de ye ni mɔgɔw bɛna dɔrɔn k'aw ka kɛlɛ tiɲɛ. Aw dɛsɛra ka Arsa ka kɛlɛ tiɲɛ. O kɔrɔ Arsa ye barikaden ye, ɲamaden tɛ se ka barikaden ye o ka kɛlɛ tiɲɛ. Le premier dirigeant du pays, c'est qui? C'est le président de la République. Allez, le chef suprême de l'armée. Magistrat ou chef responsable d'aller. N'allez vous faut dire qu'on a théorie. Et Koko Francis m'a fait pendant que Kémy se bat ko Francis. Nous sommes morts qui ko Francis. Thomas Sankara ko Francis. Et Dien révolutionnaire babé, ou le beko Francis. Ahmed Abdraman Traoré ko Francis. C'est-à-dire que Ali Salif qui est artiste ou beko Francis. Et de français, des gens morts. On a des gens d'arrêt. Et français, des gens morts. Et nous, quelqu'un barakepi. Et de boubou si c'est toro boita bikebe fanfoma. Et de ibeka boita bikebe fanfoma. Jamana, quand on beka attaqué. Quand Kunturu, quand on beka attaqué. Quand Kaunchi. Quand déplacé au bord. Drou beka jikien. Flani kado beka kele. 20 chaman donna jamana kono e date se ka bɔ ka kuma o kan e dun y'a fɔ k'anw ta ye nkalon ye e ko problème bɛ yɔrɔ min na e y'i bolo ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma ko problème bɛ yen mais e n'olu bɛ ka baara kɛ. Voilà. A ko Arasibati ni gouvernement bɛ ka baara kɛ n b'a jaabi a tɛ gɛlɛya dakuru ɲɛ kelen. Sunkurubaati Arasa bɔra ka campagne kɛ ko Buwa k'a bila e ma bɔ k'o malagosi ko Buwa t'a bila. Arasa ma bɔ ka Maliyɛn bɛ sensibiliser. I ko a bɛ ka fɛɛrɛli kɛ ko Sumala de y'a fɛɛrɛ e sunkurubaden e ma bɔ ka video kɛ ko Sumala y'a fɛɛrɛ. I komi i bɛ ka min kɛ Musa Mara ta in na a ye nin ɲɔgɔnna in de kɛ ka Arasa bali ka peresidanya sɔrɔ ka bali ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ka bali ka n'i sigi kili ka i jungu ka n ko kabako dan don ka bali a ye vote ko ale ma taa vote ka vote sanction kɛ o kɔrɔ n bɛ fɛn min bɛ yen. Boy, o causa min bɛra wa min bɛ yen o kɛra jɔn de sababu ye maa min banna ka taa vote o ye jɔn ye Momo Jara. Arasa ko mun ko ka bɔ a bɔ yen Momo Jara ye Arasa bali ka bɔ a bɔ yen maa min nana ni Buwa ye maa min nana ni Faransi ye ale ko a tɛ Faransi fɛ a ma se ka candidat ɲini candidat min bɛ se ka bɔ a bɔ yen Buwa min bɛ Faransi fɛ. A ko dɔgɔtɔrɔso tɛ yen jɔn dɛsɛra o Buwa kelen ye a ko okiliso tɛ yen mɔgɔ jumɛn de dɛsɛra o Buwa kelen ye. Hadamaden bɛ kɛlɛ kɛ wagati ni temps ani ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ wagati de bɛ tiɲɛ di hadamaden ma en tant que hɔrɔn. A ko Arasibati ko Faransi don Kémy Seba ye kuma min fɔ o bɔra ka manifester don min na a ma o yɔrɔnin fara ta dɛ. Kémy ko sakata ko iska a ko y'a yɛrɛ girizaw de don Kémy Seba mun fɔ Kémy Seba m'o fɔ wa Thomas Sankara fana ye mun fɔ a ko Afiriki mɔgɔ si tɛ se ka Afiriki bɔ bɔnɛ kɔnɔ fɔ Afiriki denw Momo m'o fana fɔ dɛ a ko Musa Mara ko a ko Faransi n'o tɛ kafiri ye nkalon tigɛ n bɛna Musa Mara ka kuma k'a la. Musa Mara ye kuma min fɔ Abdul Nyangi ma Maliyɛn bɛ y'a mɛn u bɛ kuma n'u jugunna de ye wa walima n t'a dɔn an k'a lamɛn toujours après an bɛ Musa Mara k'a la a ye nkalon min tigɛ ka da Musa Mara fana. Donc e yɛrɛ ye problème dɔ ye quoi je vais vous n y'a dɔ fɔ a ye kuma daminɛ kɔnɔ n ko n'i ko i bɛ alliance yɛlɛma
ani CDR ka alliance fo il va les flo qui est Razbachi qui est Moussa Mara. Donc en fonction de cela il y a hakli bi blasira fin tene ni Razbachi te personnellement atteigner sur là me bolon washila me de fo kunu vidéo là Razbachi ka bodron ka feno ka fodron malo yina ka singa bodron ka fo na fiche de paye fleni aya ka analyse vle analyse kumbina analyse leke aka analyse kera munye ko fiche de paye tarata bolo oui ko arsata aka analyse kera munye ko Razbachi ko femi mbale bolo ata arasa bolo masa Peter akata akabodra ko fonga fiche de paye kalo kele fiche de paye mbula akabodra ko ira malon na A+V akaboka ira ne dumbe se ka fiche de paye bok ça qu'il fallait malamola donc y a pas de kafoko mena kila la be fenwore quoi non ngunu bo fo o ya okunwe donc ni ko mali problème ko anga dirigeant de nodo il faut être capable de critiquer parce que problème même niveau là mais c'est quelqu'un qui ne pense qui ne c'est enrichi Malta Angola Gabon Mali rekono jien yoro be mo na faraka wallahi we waru de boka dama a résultat kera mu yedron ka malion kare nyona fanini baninu créer ka jien ko suku be ale il s'est enrichi munu be waru fara nyona ka dama kalola bia so ko tabarala voilà ce que a ka résultat kera mu mais en dehors de ça doka boka fo onyana ko Razbachi ni fen kelen ke Mali kono ka nyina mun ye banini ni fanini ke ne ka inbox kono ka banini ni fanini ke modi fo onyana ne ta aw baninde parce que Arasa ya aw éduqué ni togo de la quoi Arasa lui-même il est très mal éduqué Arasa ma moi fabulo ama moi babulo a mona ni togo de la quoi ne mona fabulo ka mon babulo fanini banini voilà akwa te fanini ka te banini ke o video ko ngora ba Arasa fata ni fa ko kelebe kelen kono wa go ibe harama dem ube do isokono ika sokono de i blessé kabo ko video kono te fa ni banani ke ko ale bora afa kaso ale fa ye dambe tigide abaye dambe tigide ko Arasa ba desira ka lamo o ko Arasa baye mo lankolo afa ye mo lankolo fa nani du quoi sunguru ba de ataro ay fa nani kere mumbe Arasa fa to de nina mumbe abato de nina iko me Arasa de kanga mobe ayira bela ika sokono ika salon kono itakma chogo ika salo ikuma chogo ika video ke chogo Arasa de kanga na mfo mawe aya keta Arasa te dictaterie Arasa tia ka fo maye ikanga kita o te Arasa bi ka tabolo ni ka kuma chogo ibi miri minta kono antaki intellectuel ibi barake yodo kono mais Arasa ma fane ni ramala Arasa ko iko abe banani ke iko abe fanani ke ni ma bona e sunguru ba de ante yafima iko mogo munu nyasara iko mali mu nyasara a wuri a yere wuri soro ka sanu soro a jama o babolo a yere pese ka fantandon sara wala ay ko mo ni ayati mo nyesala papa ka garon yo la woro de aliasi ni bi aliasi ko fo afama lamo abama lamo ni bi aliasi ko fo ko alifa ya lamo o de ya banani mayoro e ko ne baye lamo o de ya banani mayoro e awta famu ko ne faye lamo Arasa fa lamo lamo okoro Arasa fa ça dit quoi a fa desira ka lamo okoro a fa e manole de na desira ka lamo obe kuma be fo akunjugu de ka o de ko so ne ba di direct anga la metu dro après mena do musa ay galo mitike musa mara ba do femindo ko ne tse ka ke mola parce que ne fa ina mo mba ina mo mu fa ina mo mba ina mo ne te mo fa ne te mo ba ne mais Rasa
a ye mɔgɔw de bila nin na ka maliyɛnw fa nin k'o ba nin parce que a ka intérêt kama mobili b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo i y'an ka kɛlɛ nagasi ka maliyɛn bɛɛ ka kɛlɛ nagasi mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnnin kan ni mun na k'a bɛ mali ko kɛlɛ kɛ ka ɲɛ i bɛ to ka kɛlɛ nagasi i yɛrɛ ka propre intérêt kama an ka bɔ o la an kana u ka accord in na le fait que Rassa a yi rallié Soumaïla voilà hal bi amado accord kono de video dum bina ba video dum ba ne do hal bi amado kono on cause avec toujours avec problème interne ça dit quoi problème interne kabako dalo intérêt personnel la bien de toujours on cause ko mbina do fe kono sita amado hal bi yo anga taturu video kuru karabe Allah bana damina ko mbina do video dum bana anga ta a ye mun kɛ Soumaïla Cissé la bɛɛ b'a dɔn a m'a fɔ Soumaïla Cissé k'u ka to ka bɔ ka marche kɛ pour que ka IBK lataga a ye nin d'o kan o marche o sen fɛ u bɛ boli o boli kɛ marche la a bɛ wari de demander Soumaïla Cissé bɛ wari d'a ma donc CDR mɔgɔw u bɛ essence mun kɛ mobili kɔnɔ moto kɔnɔ ka taa marche la a yɛrɛ ɲuman na marche tɛ se ka kɛ n'i ma wari bɔ n'i ma mɔgɔw labɔ donc Soumaïla bɛ wari bɔ n'o de don. ay nin nkalon tigila ɲɛ Arasa ko marche tɛ se ka kɛ n'i ma wari bɔ ko o de kɔrɔ ye ko Arasa Bati bɛ ka wari de ɲini e masa masa marche tɛ se ka kɛ n'i wari bɔ e bɛ se ka mobili bolo n'i ma gasoil sa sunguruba de a filɛ ka kuma bɔ a daga kɔnɔ ko Arasa Bati sannen bɛ ko wari dɛsɛra de Arasa Bati bɔnna fɛn kɔnɔ Arasa Bati bɔra an tɛ a banna kɔnɔ o tuma na wari fana banna o la de n'a bɔra wa sunguruba de a b'a yɛrɛ minɛ sisan punch Badara Sadia lolo tani kɛ punch Maliɲɛnw a y'a mɛn dɛ mot par mot kuma hey lolo tani kɛlɛ denɲɛrɛnin dɔ bebe dennin dɔ kulisi bɛ n bolo hɔrɔnya bɛ n bolo n b'i ka kumaw tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn n b'i sen jɔ i kili kan e masa a man gɛlɛn o a ko Arasa Bati tugura ye an tɛ a banna a ko a bɔra o ko o tuma na olu fana ka wari de banna wa ayi a tɛ se k'a fɔ ko olu y'a sara o sabula ale yɛrɛ b'o la olu ka wari de banna n'a bɔra o la a bɔra o la a ko a ye olu janfa nko a bɔra Soumaïla ko a ko Soumaïla Cissé ka wari de banna sungurubaden ye nkalon ci san pɛrɛde an ka taa i y'a faga de wa mun kɛra subhanallahi aw bɛ hakili to i ka telefɔni faga de wa merde pardon aw bɛ hakili to i ka telefɔni faga putain c'est pas possible aïe 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 y'a faga oh hakili c'est possible oh merde oui batterie de banna c'est pas batterie de banna oh yeah c'est incroyable aïe 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 bɛ hakɛ to dɛ n ka kulisi dɔ nin na nka sinon c'est pas possible u ka kuma jahanama dɔ quoi n'i ma ninnu jaabi waati dɔw la c'est pas bien a n'a bolokulu kɔnɔ i n'a fɔ gorojigini bɔra kuma to i komi muso bolonin de ye i komi baba kamara bolo
be bolo takma cogo ye kelen ye a bɛ maa sugu kelen ni ye video kuru karata zana ni nena ne video bɛ ne i tɛ Mali joli kuma foyi t'a kɔnɔ ne i y'a ye mɔgɔ da tigɛ la kuma ɲɛnama tɛ hɔrɔn tɛ a bɛ se fɛn bɛɛ la ko ne a bɛ sin k'o de kɛ fasojo sira ye ko bolo kɔnɔ ko ne video kuru kara bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ne o ye ne kɛ taa o ye aw ye mɛn arasa da a t'o fɔ arasa mako kisi kelen arasa mako kisi kelen ta ne mena batiri ba ne ma kɛ sarjeri bɛ n kɛrɛfɛ n ye a bila fo batiri banna kabako don a minɛna ne nana nin tɛ fasojo ye a ye nin dabila ne video kuru kara bɛ ne a ye nin dabila ka bɔ an dala koyi ne o ye ne fa nani o ye ne ba nani a bɛ sin k'o de kɛ fasojo ye ti ninnu tɛ lamalo sa i batiri ma ban k'i telefɔni ye mun salafɛ ye non fara nin na sa non c'est pas merde ouais non parce que a ka kuma bɛɛ ye wo de c'est très important ka ninnu de k'a di diɲɛ ma hɔrɔnya kɛnɛ kan ka kulusi dɔw la parce que u ka kuma bɛɛ ye wo parce que mɔgɔ dɔw bɛ kuma i bɛ taa nkalon kelen fila saba mais nin ka kuma bɛɛ ye a bɛɛ ye nkalon video daminɛ yɛrɛ ko piège a ye video laban a daminɛ a ye t'a lamɛn a ko piège n'i ko piège kɛra cogo min na i b'o de ɲɛfɔ o de b'a yira k'a fɔ ko piège ye mun ye i komi Malika bɛ taa mɔgɔw piège ka muso bila ka taa ni a ye muso bila ka taa a bɛ kamaran bila muso nɔfɛ a yɛrɛ sigilen bɛ kamaran kɔfɛ k'a filmer a bɛ fɔ o de ma ko piège kan ka wele yɔrɔ min na n'i ye piège tɔgɔ fɔ o yɔrɔ la o kuma bɛ kɛ nkalon de ye wa kuma in man ka fɔ o yɔrɔ yɛrɛ la walima a tɛ kuma dɔn walima a tɛ fɛn dɔn a mana kɛ nin fɛn fɛn ye nin ye hɔrɔnya man ka diɲɛ kɔnɔ video bɛna janya mais fo n ka nin bɛ nin laban de nin bɛ laban de video janya masa fɛn bɛ tiɲɛ wala ni video jɔra a bɛ ala nege wala ne to video ka jɔ an ka dɔnkili kala yani n ka tila nin na ni telefɔni kolonden ɲam non minɛna batiri de banna c'est bien ça Papa Bob Marley. Papa Bob Marley. Papa Bob Marley. Yo, voilà, c'est bon, amenez là. Abi ya fama de. Abi ya fama. Parce que n'ta do nyete femi ke téléphone na. Angata. Momo be mi aina na ya momo. Na ya.
naye bete mega kana kuljido malikala i video be janya wala be janya c'est pas video jamandine mais ni mon Kébé qui est rallié parti pour la tournée. Ça veut dire que, en un mot, le premier ennemi du Mali, c'est Razbach. Le premier ennemi, Francis Tédé, parti politique ou Tédé, opérateur économique ou Tédé, c'est Razbach. Ah! Allez faire comment vous la faites là-haut. À quoi Francis Tédé tuguni? Razbach m'a fait Francis Tédé wa? Razbach m'a fait fo. Razbach ko Francis nobe muna. Ako Afrique be, ako ibita sur Francis problème ba a nola a damine chogo. Ibita sur mais fin do be ote Francis noye anga nyomo. Ni momo ego. Ako Francis Tédé arsa manifo. Ako Mali dirigeant te. Aka impopi taka di mo munuma. Ulu be Mali kono. Arsa ye Mali jugu ye. Ale kanga jongele pour que ko arsa kele sisa. Mali état. Mon état Mali état kele o arsa ba kele. Ni ko jugu. Femi ni fa la. Mo mi tek ko. Ki parce que ko be ko. Il fa ka. Il bien nyoko de le ulu be français kele o beta. Comment il fera ni jogo ide arsa yi comment il faut ni fo jogo de mais bi bon ko Francis Tédé Mali problème yede o ko Thomas Sankara ye galo dige ale ngumi ko Thomas Sankara ye ko Francis do ko Modibo Keïta ko Francis do momo jara ya be galo dige ya bi ako Francis Tédé ko Razbach de ko sabula ale de be fendo kateme ni bieka Modibo Keïta ye galo dige Thomas Sankara ye qui mi ba galon dige Francis Tédé wa Mali gouvernement yere de ale momo de bado ako Razbach de Mali problème yi asina ka be résumé ka be franyo ka da kuru nyekele ka a be taka di Razbach mo ako kalanso te Mali kono ako Razbach ako jite Mali kono ako Razbach do momo ni kuma inde fo sisa Mali en be jole nya hala te malo nga ibado yoro mina tellement que o de kera akono abeka kinye de fo akono o yeri de kinye sambula Nabi Yusuf kisi ne mabaga anana kafiru ma ko muna aw be se ka haramadon naso doni ne kodona muna aka duniya aya ke ka haramadon ta kinye de ako ulu doni mimbe ulu la a doniyen abi harama dembe la jele na ko harama dembe la jele be fendo fo ni mo mi yire ke laga to yi bo ni mo mi yire ke laga to yi be bolo ga ni aka ka mo de ba ko ko ulu ba ko ki ako ne ulu ye gaba kurin ke alai ulu yere ba do ko galondo de ako me harama de unde darala ulu fana akera ulu fana kono be ka nyi defo ako bo ulu fana be balola o be jisoro o be duminisoro o be here damu muso akera ulu yere kono be ka nyi defo me ka soro wi yere ba do ka fo ko nyi te koy nga adamine yoro ulu yere nyina noko sabula nafa here min ba kono makari min ba kono muso min ba kono o de kera ulu yere bolo nyi ako muna aw ya aw ka balo bladro ka balo ke ka hadamadon de tagni ako aw hadamadon yere te la to yo mo men de betaki I to yere ma kata gaba kurum batu ako ni la to te muna ulu fana beta gaba kurum batu Nabi Yusuf ko ako la to te de ako la to ni yai anaka lal mayai anaka fere jugu inde kera mo bele nye bo mo kunta damine yoro kalama aw de ba damine yoro kalama bo histoire ayo uni kiye ane galo ane dibive ane dabali ayo lu de fara ɲɔgɔn kan galo ni dibi mana fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔlan kolonya a ko olu mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko dabali aw ye galo
aw t'a dɔn de. Tellement que hasidiya kogora, tellement que dusukolo nɔgɔra, a bɛ ka kuma min fɔ dɛ, a kɔnɔ o yɛrɛ de ye tiɲɛ ye quoi, sabula a tɛ se k'a ye bilen, a tɛ se ka miiri a yɛrɛ ka dɔnniya kɔnɔ bilen, a bɛ miiri de dɔrɔn nɛ, a bɛ miiri de dɔrɔn nɛ. An ka taa toujours. Le premier ennemi du Mali. Ndara mba fo onyana nga analyse de beka yira. Dona natola be nga tien sebe abadia. Abe nga tien abe ne wole téléphone na ba fo. C'est le premier ennemi du Mali. Donc ne e nana ola. Ka bo sumala ko e beta société civile là. Il était au société civile là. Moussa Mara yɛrɛ ka discours kɛra jumɛn kɔra sa ko jɔyɔrɔ min bɛ arasta la société civile la ko jɔyɔrɔ t'a la n'a yɛrɛ lié parti politique la Moussa Mara de ye o an enseignant o la ale de y'o bɔra k'o fɔ anw ɲɛna ko jɔyɔrɔ min b'a la société civile la o jɔyɔrɔ ta a la parti politique ko la donc ni e nana o fɔ anw ɲɛna e n'o kana sigi ka na k'aw bɛna accord kɛ arasta dun a ka bilan lajɛ Mali kɔnɔ a ka bɔ ou bien a y'a ka bilan dɔ sɛbɛn yan a ye dɔ sɛbɛn a k'a fɔ an ɲɛna aw ka bɔ o bilan kama aw ka bɔ k'o bilan fɔ anw ɲɛna o walasa ka bilan kɛra fɛn o fɛn ɲɔgɔn faneni ni ɲɔgɔn baneni maliyɛnw filɛ nin ye ɲɔgɔn faneni ni ɲɔgɔn baneni fɛn fɛn la nin ye ale de y'a bɛn ale de y'a source ale de nana n'a ye a source ye ale de sinon ne y'a fɔ j'étais très clair mɔgɔ si kana mɔgɔ si fani ba nin ne nɔfɛ wa mɔgɔ n'i bɔra k'i bɛ mɔgɔ dɔ fani ko arasa ka bila sunguruba di sani i k'a fɔ arasa ka bila i bɛ sin k'a fɔ i ye joli de d'a ma bila bɛ bɔ mun de kɔnɔ sɔrɔ dɔrɔn bɛ mun kɔnɔ adamaden ka baara ka bila hali ni a ye fɛn fɔ min ko mɔgɔ fɔ maa min tɛ baara la fisi de pe tɛ maa min bolo e bɛ nin bɛɛ kalama sunguruba di ye e bɛ n'o ɲininka k'a fɔ ko a ka baara kɛ nɔ dɔ de ye i walima i t'i yɛrɛ kalama ok arasa ye fɛn fitinin minnu kɛ Mali kɔnɔ en tant que a n'a ka jɛkulu CDR arasba Mahamadu Yusuf Bajila a nana ka hadamadenw lakunu i yɛrɛ sɔnn'o ma i b'o kalama i ko i tugura kɔ aw ye kɛlɛ bɛ kɛ ka sariya kɔfɔ ka députéw o jɔyɔrɔ président o jɔyɔrɔ k'u bɛɛ lasira o ye sariya yɔrɔ ye hadamadenw t'o faamu hadamadenw kɔnɔ o tɛ fɛn ye dɛ a nana mun kɛ tuguni jamanadenw a ye baara minnu kɛ a ye hakilina minnu fɔ a ka dɛmɛ sera maa minnu ma dɛmɛ a bɛ fɔ o de ma ko baara hakilina a bɛ fɔ o de ma ko baara i ka kumakan nafa a bɛ fɔ o de ma ko baara n'o tɛ président yɛrɛ baara t'o bolo wari t'o bolo a ka hakilina mana wolo fɛn min na a n'a dabara mɔgɔw mana baara kɛ n'a ka hakilina ye ka o nafa di jamanadenw ma o de bɛ wele ko bila ani sera ka so minnu jɔ wari hakɛ min b'i bolo i ye nafa mun se jamanadenw ma arasa ye mun de kɛ a taara ka taa a ka garando sanfɛ Mamutu nana don min na a ye jamana wele u ye Mamutu ta k'a kɛ sanpɛrɛ pɔnpɛ a kɛra a bɔra tuguni a taara Gabriel Touré kɔnɔ Dani n'a ka mɔgɔw ta da Gabriel Touré mɛ o fula sana jamana bɛ y'o bila o b'a dɔn a naaninan a taara Buwa Foronto fɛ yen k'a dɛmɛ k'a ka so kɔnɔna k'a se kɛ a duurunan a taara Burama Dunbiya fɛ yen k'a ka se kɛ k'a ka hakilina boli ka jamana wele a wɔɔrɔnan Arasbachi bɔra
ka taa ɲama sanfɛ bɔ a ye ɲama ɲimi o kɛra nin ye fitininw de ye k'a fɔ Arasipati ye fɛn minnu kɛ Mali kɔnɔ a bɛ se ka fɔ ka site ka d'a kan a tɛ se ka fɔ bilahi kunci t'a ba Mali kɔnɔ bilahi i hakili ye min ye i hakili ma min ye Arasa ye fɛn min kɛ Mali kɔnɔ i ye impôt ta k'a di IBK min ma e ka bɔ a ka baara kɛ n'o dɔ ye i ye impôt ta k'a di Sumala min ma e ka bɔ k'a ka baara kɛ n'o dɔ ye e ka bɔ ka fɛn dɔ yira mais i ma impôt di fɛn min ma i ma preuve foyi d'a ma i ma dalilu foyi d'a ma i tɛ fɛn d'a ma dɛ mais et pourtant ninnu de y'a bali u ye fɛn bɛɛ kɛ pour que Sumala kana na fanga na u ye fɛn bɛɛ kɛ u ye miiri bɛɛ kɛ ka kuma bɛɛ fɔ ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ ale dun ma kalo kelen kɛ Arasa nɔfɛ i ma wagati d'a ma a ka baara kɛ i y'a kɛlɛli daminɛ i y'a burujali daminɛ ka dɔgɔyali daminɛ depuis e bɛ Arasa ko i bɛ k'a koromati a fɔ ko ni bɔra diɲɛ bɛɛ y'a ye mais k'olu yɛrɛ mako bɛ yɔrɔ min na n b'a ta i bɛ mɔgɔ dɔ ba nini ko parce que e bɛ ne de nɔfɛ i tɛ ne nɔfɛ dɛ parce que ne yɛrɛ tɛ ka mɔgɔ fa ne tɛ ka mɔgɔ ba ne ma mɔgɔ bila la wa n tɛna fɔ mɔgɔ k'a kɛ n bɛ n fa dɔn n bɛ n ba dɔn n mɔnna n fa bolo ka mɔ n ba bolo n b'a dɔn fa ni ba ye fɛn min ye. voilà ko ale tɛna mɔgɔ bila la an ka Petini lamɛn toujours an ka continuer o fana fɛ Petini y'a fɔ yɔrɔ min fɔ ko ale tɛ mɔgɔ bila la ale tɛ mɔgɔ b'ale nɔfɛ ale t'a fɔ ko u ka mɔgɔ fa nena u ka mɔgɔ ba nena an ka Petini lamɛn ale fana ye min fɔ mɔmɔ. Ouais, ça va, Abé, Anbara. Voilà, et sur et tout est direct là, et tout est à vidéo qui m'ont non, il y a le tunnel vidéo qui m'ont bon, il y a l'on donné à partager. Voilà, donc bon, à y en ville, comme bon, on va typer, bon, ne veut tout cas vidéo qui a allé quand, cadre droit, bon, ne veut tout cas vidéo partager. Ni mɔgɔ min bɛ fɛn fɔ ale ma ne b'o video partager donc bon ko ale bɛ mɔgɔw sara ko olu bɛ ne fa neni ka ne ba neni voilà donc comme n tun b'a enregistré bon n ka téléphone ma sɔn quoi bon n y'a message vocal ci a ma sɔn ka n jaabi quoi i y'a faamuya bon y'olu de ci ma kuma mun ta m'olu de ci ma i y'a faamu ka fɔ komi an b'a la yasa si ka sɔn baara quoi ya bon mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ quoi parce que u tun ka laɲini ye mun ye u dɛsɛra k'o sɔrɔ quoi parce que u ka laɲini tun ye Arasa ko la mun ye u bɛ fɛn mun sɔrɔ u ma se k'o sɔrɔ quoi donc o la sisan u b'a fɛ ka mɔgɔw ménager ka to ka mɔgɔw wele k'u ménager ka to ka kumalankolon f'u ma pour mɔgɔw bɛ se ka bɔ Arasa kɔ cogo min. Voilà, dɔwɛrɛ tɛ bon komi a y'an wele ka nin kuma ninnu de fɔ n ye ko ne fa tɛ Arasa ye ne ba tɛ Arasa ye ne balima tɛ Arasa ye donc munna anw bɛ Arasa supporter donc a kuma caman n tun b'a fɛ ka enregistrer mais n ma se ka n ka téléphone ma sɔn bon n y'a vocal caman a ma sɔn ka n jaabi k'ale bɛ mɔgɔ sara k'o bɛ ne fa neni ka ne ba neni voilà u y'olu de fɛn ci ma quoi. Voilà ni ye mɔmɔ ka kumakan de ko ale tɛ mɔgɔ fa neni ale tɛ mɔgɔ neni Petini ko a y'ale wele ko ne ye video min kɛ a y'a partager dɔrɔn a y'ale wele k'a yira k'a fɔ ko n'a ma fara ka nin ko sugu ninnu kɛ a bɛ mɔgɔw sara k'a fa neni k'a ba neni aw y'a kuma mɛn mɔmɔw jara de ye nin kɛ min ko ale tɛ fa neni kɛ wa a tɛ mɔgɔ bila ka ba neni kɛ ko mɔgɔ kana fa neni kɛ réseau sanfɛ k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye mɔgɔ ye réseau sanfɛ nka n'i donna dugu ma n bɛ mɔgɔ bila k'i fa neni ba neni. A y'a fɔ a y'a ne wele ne tun bɛ ka enregistrer ne ka téléphone y'i ban quoi i y'a faamuya donc a y'a kuma fɔ ne ye donc a tilalen kuma na dɔrɔn a y'a tigɛ bon ne y'a wele a ma sɔn ka ta bon ne sɔrɔla ka vocal ci a ma n ka ka n jaabi kɛ bon a ma sɔn ka n jaabi i y'a faamuya a ma sɔn ka n jaabi donc o la bon n y'a sɔrɔla ka imprimer ka ci e ma quoi i y'a faamuya voilà ok merci. Aw bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye don ni ninnu ye den sugu ninnu ye den
An ka sɔrɔ vraiment ay fara France. D'abord accord de défense. a ye nin yɔrɔnin tigɛ ani mɔmɔw ka kuma a k'u tugu ɲɔgɔn na ko Musa Mara ko Faransi man ɲi Musa Mara ko Faransi man ɲi de wa ayi Musa Mara ko don ko a ye fara Faransi la mɔmɔw ye nkalon tigɛ alaladenya kɛnɛ kan ko Arasibaki dɔrɔn de ko Faransi ka ɲi ko Musa Mara ko Faransi man ɲi Modibo Keita ko Faransi man ɲi Thomas Sankara ko Faransi man ɲi Kémi Séba ko Faransi man ɲi k'Afiriki ye nkalon tigɛ Musa Mara ko don a ye fara Faransi la diɲɛ bɛ jɔ de ɲɛna i ka nkalon filɛ ka jɔ ye. Yani 2014 accord de défense accord de défense dɔ tun bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o signera Musa Tarawele ka temps na 85. Donc accord de défense ma daminɛ 2014. Accord de défense a signé kun fila. A fɔlɔ o ye accord de défense kɔrɔlen min tun bɛ yen Musa Tarawele ka temps na 85 ni 2014 o ye presque san 30 ye ko caman kɛra o san 30 ni ɲɔgɔn cɛ pour que accord ka kurakuraya wa Musa Tarawele ka accord fɛnɛ dɔwɛrɛ tun t'a kɔnɔ dɛ. An ka sɔrɔsiw bɛ taa minnu taara yen fɛ olu bɛ laminɛ cogo olu bɛ lakana cogoya di u bɛ ladon cogoya di minnu bɛ na yan fɛnɛ olu bɛ bisimila cogoya di u bɛ ladon cogoya di accord ni tun b'o dɔrɔn de kan donc o kurakuraya o ye accord signé kun Mali dugukolo yɔrɔ dili ko commencé e k'i jɔba nin bɛna le o filanan sɔrɔsiw ka tubabuw ka sɔrɔsiw b'an ka territoire kan u nana tuma min na o kɛra bɔgɔ jeninen kan maa min miiri an bɛna papier ta a ko la an bɛna papier ta a ko la président ɲɔgɔnna ka lettre dɔrɔn de y'a to u nana donc olu minnu b'an ka territoire. n bɛ fɛ ka mun fɔ est ce que a bɛ ka Arasa kɛlɛ Faransi ko kɛlɛ de la wa aw delila k'a ye ka Musa Mara jaabi ko a ye nin kuma in fɔ ayi Arasa ko kɛlɛ de bɛ yen Arasa ko fa de bɛ yen Arasa ko bana de bɛ yen Musa Mara ko k'u ka fara Faransi la Arasa ma nin fɔ a ko Faransi bɛ k'an dɛmɛ yɛrɛ Musa Mara ye nin de fɔ mais k'Afiriki nan'i sigi juguna kan ko Musa Mara kɛ min kɛ Arasa gɛrɛ o Musa Mara kelen ko Faransi a ye fara Faransi la a m'o jaabi dɛ a ye Arasa de jaabi Arasa min ko a ye na ni dalilu ye a y'o ka kumakan yɛlɛma ko Arasa ko Faransi ka ɲi k'a sɔrɔ Arasa m'o fɔ yɛrɛ Arasa ko san'aw ka jigin aw bin yɔrɔ la a talola yɔrɔ min na a bɛ jigin mɔgɔ min ye Faransi wele min man d'an ye mais olu t'o kɛ dɛ ale yɛrɛ ko Faransi tɛ yen ale yɛrɛ ko Mali dirigeants tɛ yen ko Arasibaki don sisan hali a t'a dɔn a bɛ ka kuma fila fɔ yɛrɛ ko Arasibaki de ye Mali problème ye sisan e tɛ nin barika banna sa an bɛ tɛmɛ mɔmɔ kan i ka nkalon n'i ka nkalon bɛ de jɔ i la olu kan ka encadrer c'est bon Musa Mara c'est bon i ka kuma ɲana n bɛna Malika ka yɔrɔ la après n bɛ video bila Malika ni cɛ ye kuma min jaabi k'a di Malika ma a y'a lamɛn kabako don kuma sigida 4 nan Imam Idrissa o Amara bɛ ɲɛsin baara in kɛbagaw ma mɔgɔ min ka baara ye k'a fɔ e de bɛ sɔn ka e ka sɔn k'a fɔ i bɛ sigi ka dabali dɔ dilan ka fɛɛrɛ dɔ dilan n'o ye Ala sɔn fɛɛrɛ ye k'i bɛ muso dɔ la convaincre k'o la faamuya k'o su ka taa Ala jɔn dɔ ma o tuma kabini ye o tuma a ka jɛya an bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ ni jamakulu in ninnu ye sɛtanɛ yɛrɛ de ye a adamaden ayi mɔgɔ wa ayi a m'o tɔ fɔ a kan bɛn o tuma ale y'o wa awɔ
Jibe jule jana billahi. E maliwa. Au ye ni mede. Ama moko tofo. Aye kuma do defo no be Qur'ana kono, Tawrati kono, Linjini kono. Amara. E ay ni kinche tofo neza. Abarika. Kungulo ko. Billahi. Adona Qur'ana de kono, Tawrati kono, Linjini kono. Ka walanga, ka nyifo, afo chogo, akechogo. Go billahi. Tellement que kuma fo chogo nyana, kuma sigi chogo, akechogo, Malika ya jabi ni munye kanan toko fo de o isirande mi toko fo o bulidi kanan toko fo mi toko no ni je gabari ni junga almami no Idris non solo pop Bila Malika kusi. Malika ya jabi ni munye kumbe toko dima. Ne Malika ya gondi eje ni mbarika bana de. Malika ya jabi ni munye kumbe toko bille de. Bille ta Malika godo. Ne sara de Malika masika moke la ko na masika de pese. Isi ye kuma fefe fo kata kuna laba Malika koko ko kana toko fo de ko ne mi toko fo ja Idrisi fana ma mago dun toko fo ako jeniya kelaw mami bi profiter ka jeniya waneya o presidenya o campagne mami be baraka ni kapodi nos euros be do e krabo pièce par pièce awala akiko masiko afujugo irede Malika koko kana toko fo adu ma Malika toko fo odu mana Malika de bo barake wa Malika yi yere yo kono odu mana Malika bi ayisa na de billa ni bo ay baba ay min jiti ma kimbe toko dima oni alache ni yeni jabi oni alache ni yeni jabi aye kuma min fo ibo de déplacer ni ka argument solide iyata yoro mina ibo fo iyata ko mundi kono iyata bolu do fewa iyata durumba de fewa iyata yoro mi iyata bolu de fewa susu ali hasus ke bra e susu tuju tablo afulana akom dinete malejo otalo faso te se ka kɛ fɛn ye ni diinɛdenw tɛ diinɛ tɔgɔ dilanna de ko diinɛdenw de bɛ baara kɛ ko ala bato ye ale kɛ dɔn bɛ عدوا شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور ولو شاء ربك لفعل
Japan